Gucci, what I na to. Atong last time. Mga 3? Oh, niya, usually 4 man sila mahuman. Oo. Armani Ate Baby. Hermes. Uy. Ikura? Ate Baby, oh, cute ko yun. Gani. Diba mo niyo ang pochette asiswa? Ano pa yung dako version? Ano? なんかちっちゃいのさ。 Ay, pwede naman. シャープサイズ。なかった？ Ano ka? ないんだ。 これですか? うん。 これじゃなくてあれ? これはいくらね? いくらですか? これいくらですか? あ、同じ値段? かわいい。見てね、なんか変わってるよ。Ay! Si Badman. Oh. Chuya juga. Good. Nice t-shirts. Philippines. Yeah. Handmade. So cute. Mer pang school eh. Men's kay. Pero nice siya tanong. Timely warning. Teenage Ninja Turtle. Tommy Hilfiger. Wow. Wow. Sure ka? Ready. Katong anak-anak pa to, di ba? Ilang. Wait, napa na diri balik ti bibi mini. This is for me. Yes. Ay, ito kita ng dress. Mura lang ang Ay, Dragon Ball. Baby, kita ko word na Dragon Ball. Ay, sa likod ba? Oh! Ulo! Ulo siya! Nice! Dragon Ball! Ulo, gunuhan ko ito, baby. Cute ni Lulu. Wait. Oh, Coach.
サンオーレザー。誰？ファイヤーホース。おあー。これいくらですか？あ、サンプル品。ちょっとリアドロに似てるけど。Amo na tingin ganina no. Mga shaver. 1万です。あ、1200円だ。1200円だってビビ。Makan na to. Na. Uy, okay ba siya? 見て。Old school. Murag ganahan lagi ko. Ah, universal da. Nindot lagi na siya ma-shop. Ay, TV, I like that shirt. Mite. Chuyo. Ay, すいません。おー、いいじゃん。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいね。見せて、デビュー。うわ、すごい。Ah, Godzilla. Wala, Piccolo. Sa ano na? Sa Inuyasha. Ay. Ate Bibi. Original soundtrack dati, Ate Bibi. Ate Bibi, kapalit Ate Bibi. Ate Bibi, misete. Bibi, lucky. スラムダンクの DVD あたりも読めとったわ。DVD あります。めちゃった。でこれ出すの忘れとって今出した。いやー DVD 欲しかった。さすが。ありがとうございます。ありがとうね。大事にしてください。はい。お願いします。
Bobo mo? Ah, it's a dog. It's a dog. But it's a really big dog. Shock sila na dito, baby. What's so is that? Wow. Here's why only. Ano na? Why only one container. Samurai. Rurouni Kenshin. Rurouni. Mga poster ni. Ito Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Asan ito? Poster? Gojuyen. Ujian? Oh, Dragon Ball. Apa isa Dragon Ball? Baby. Naruto. Saan naman ako niya? Gojuyen da kedo. 200円で売ってたんだけど、200円にしてもう50円。 Ah. 安いやん、50円。 Baby, get na niya. Pang-decorate. Ipang-decorate sa ano mo. So, ato Naruto mo. Ah, Naruto. Sasuke wa? Sasuke? Di ba mo ni? Oo. Ay, orange. Ano siya? Ah! Uy! Ang lemon!